Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Muhammad Anwar Azim. Welcome back my channel. Sekarang saya akan membahas beberapa materi atau soal TOEFL, guys. TOEFL. Dan langsung aja ke materi yang pertama. Saya akan membacakan ceritanya terlebih dahulu. Fort Knox, Kentucky is the site of a US Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposit, complete in 1936. The vault is housed in a two-story building constructed of granite, steel, and concrete. The vault itself is made of steel and concrete and has a door that weighs more than 20 tons. Naturally, the most up-to-date security devices available are in place at Fort Knox, and the Army Post Norby provides further protection. Nah, soal yang pertama, which of the following best describes the topic of the passage? Jadi artinya ini apa topik utama dari cerita ini, ya kan? Apa topiknya gitu. Di sini jawabannya yang pertama, A, the city of Fort Knox, Kentucky. B, the Federal Gold Depository. C, the US Army Post at Fort Knox. D, gold bullion. Nah, jadi apa topik utamanya ini di sini? Nah, jadi di sini topik utamanya itu yang paling pas di mana? Itu yang B, yaitu the Federal Gold Depository. Kenapa? Karena teks tersebut terutama membahas tempat penyimpanan emas milik pemerintah AS, Amerika Serikat, di Fort Knox. Nah, jadi apa isinya dan bagaimana bangunannya dibuat dan bagaimana keamanannya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah Federal Gold Depository. Jadi jawabannya B, guys ya, soal yang pertama. Sangat mudah bukan? Nah, oke. Tadi kalau soal yang pertama sudah paham, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, guys ya. Jadi apa itu teksnya? Saya bacakan terlebih dahulu ceritanya. SX those periods when is covered extensions rest of the earth are known to have occurred at least 6 times. Past is X can be recognized from rock strata that show evidence of foreign material deposit by moving walls of ice or melting glacier. It can also be recognized from land formation that have been produced from moving walls of ice, such as souped valleys, splattered landscapes, and polished rock face. Nah, adapun soalnya, the passage cover how many different methods of recognizing pet is A. A 1, B 2, C 3, D 4. Nah, jadi
jawabannya yang paling tepat untuk soal ini itu ada di C ya. Tree. Kenapa tree? Karena di sini ada 3 cara mengenali zaman es. Bukti dari lapisan batuan ya. Yang kedua, material asing yang dibawa oleh es, bentuk permukaan bumi akibat Lester. Karena ada 3 metode, maka jawabannya adalah 3 ya. Jadi sini tuh di cerita ini ada cara metode mengenali zaman es. Sangat mudah ya kawan ya. Ini untuk nomor 2. Nah, itu tadi yang buat nomor 2. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yang ketiga ya. Jadi saya bacakan ceritanya seperti soal-soal sebelumnya. Dengarkan dengan seksama ya guys. The United States does not have a national university, but the idea has been around for quite some time. George Washington first recommended the idea to Congress. He even selected an actual seat in Washington, D.C., and then left an endowment for the proposed national university in his will. During the country following the revolution, the idea of a national university connected the reserved the support of various presidents and philanthropists. Andrew Carnegie pursued the cause at the beginning of the present country. Although the original idea has not yet been accepted upon, it continues to be proposed in bills before Congress. Nah, adapun soalnya, according to the passage, the National University of the United States A has been around for a while, B does not exist, C is a very recent idea, D is an idea that developed during the present country. Nah, jadi jawaban dari cerita tersebut, dari soal ini, menurut saya ada di B. Kenapa B? Does not exist. Kenapa B? Karena Amerika Serikat tidak memiliki universitas nasional. Jadi jawaban yang benar adalah universitas nasional itu tidak ada. Nah, jadi gimana di soal yang ketiga ini, apakah teman-teman sudah memahaminya dan sudah paham? Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salahnya, saya juga masih baru belajar dari kesalahan saya sendiri. Bila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap support, dukung channel YouTube saya, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.